आसनसोल नगर निगम की तरफ से आज स्टेशन रोड के नजरुल मंच में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल नगर निगम की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह तथा सभी वार्ड के पार्षद और अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित। देश मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए आसनसोल नगर निगम भी हर त्योहार में आम जनता के साथ सम्मिलित होता है। नगर निगम की तरफ से हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। साल भी यहां पर इफ्तार का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी धर्म के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को आज की इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अभिजीत घटक ने कहा कि आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हर साल आसनसोल नाका निगम की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। इस साल में यह आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि आसनसोल भाईचारे का शहर है और आज के इस इफ्तार पार्टी से वही बात फिर से सामने आई। বছরের হয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সর্বধর্মের সর্বজাতের এবং প্রতিটি পুজো প্রতিটি পরবে উনি যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটা শান্তির পরিবেশ রেখেছেন, যেভাবে মানুষের সাথে আছেন, ঠিক সেভাবে আসানসোল কর্পোরেশন চেষ্টা করছে সমস্ত ধর্মের সাথে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে, সর্বধর্মের সাথে সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান হোক বা পরব হোক, সমস্ত কিছুতে আমরা মানুষের সাথে থাকি এবং পাশে থাকি। তো আজকের ইফতার পার্টিতে আমাদের এমপি সাহেব উপস্থিত হয়েছিলেন। এমপি সাহেব ছিলেন শত্রুঘ্নদা, আমি ওনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি থাকার জন্য, এবং সমস্ত কাউন্সিলররা ছিল, ডেপুটি মেয়র সাহেবরা ছিল, চেয়ারম্যান সাহেব ছিল, আমাদের সমস্ত মানুষেরা ছিলেন। তাদের সকলকে আমার অভিনন্দন রইল। যেভাবে সাথে আছেন আগামী দিনও ঠিক সেভাবে আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। আজকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দাওয়াতে ইফতার এখানে আয়োজন করা হয়েছে নজরুল মঞ্চে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসানসোল কর্পোরেশন এলাকার অনেক মাইনরিটি ভাইয়েরা এখানে উপস্থিত আছেন। তার সাথে সাথে অন্যান্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা আজকে তাদের ইফতার এখানে তাদের যে রোজা সেই রোজা খুলল। এবং আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আপনারা জানেন যে ঈদ আসতে চলেছে, তাই সকলকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ঈদের শুভেচ্ছা জানাই, যে সকলে যাতে ঈদ ভালো করে কাটে, সকলে আনন্দ করে ঈদ কাটাতে পারেন, এটাই আমরা সকলে চাই। যে আমরা আসানসোলের মানুষ ভ্রাতৃত্বের শহর, সেখানে সব ধর্মের মানুষ, সব জাতের মানুষ আমরা একসাথে মিলে সব উৎসব পালন করে থাকি। তাই এবার ঈদও আমরা সকলে মিলে পালন করি।